नमस्कार बंधुरा सबाई तोमरा केमन आछो। आशा करी तोमरा खूब भालो आछो, आमिओ खूब भालो आछि। तो आज के जे रेसिपिटी बानाबो तो सेटा होच्छे माछेर माथा दिये मुगेर डाल। तो देखो एखाने निये नियेछि 100 ग्राम मुगेर डाल और नियेछि एखाने कातला माछेर माथा और एखाने मशला नियेछि आदा जिरे शुकनो लंका तेजपाता। कड़ाई गरम हो गेছে और कड़ाइए आमी दिए दिलाम मुगेर डाल और मुगेर डालगुलो हालका करे भेजे नेब। खूब भालो करे भाजले परे डालेर स्वाद अत होबे ना, तार जोन्नो डालटा हालका करे भेजे नेब। डाल भेजे नेওয়া হয়ে গেল और भाजलाम एकदम देखो हालका करे, खूब बेशी भाजिनी। एबार प्रेसार कुकारे सिद्ध करे नेब। प्रेसार कुकारे डाल सिद्ध करे नेওয়া হয়ে গেল। एबार शिलনোড়ায় आदा जिरे बेटे नेब। एबार माछेर माथा भाजा बसिए दिलाम। माछेर माथा भेजे नेওয়া হয়ে গেল। एबार आमी कड़ाইয়ে तेल दिए दिलाम। तेल गरम হয়ে গেছে। तेलेर उपरे दिए दिচ্ছি দুটো তেজপাতা, দিয়ে দিচ্ছি শুকনো লঙ্কা আর একটা জিরে, দিয়ে দিচ্ছি একটা এলাচ আর একটু দারচিনি। এবার দিয়ে দিচ্ছি বেটে রাখা আদা জিরে, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন, দিয়ে দিচ্ছি হলুদ, দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কার গুঁড়ো। এবার দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা মাছের মাথাগুলো। মাছের মাথাগুলো ভালো করে মশলা দিয়ে কষে নেব। আর মুগের ডাল সিদ্ধের মধ্যে আমি কিছুটা জল দিয়ে নিয়েছি। এবার কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দেব। ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। এবার ঢাকা দিয়ে দিলাম। 10 মিনিট ফুটিয়ে নেব। 10 মিনিট হয়ে গেল। এবার ঢাকাটা খুলে দেব। তো মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল রান্না হয়ে গেল। এবার দিয়ে দেবো একটু গরম মশলা। বেটে রাখা গরম মশলা দিয়ে দিলাম। তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো জানিও। তো আজকে এই পর্যন্ত, পরের দিন আবারও তোমাদের সঙ্গে আসবো। সুস্থ থাকো, ভালো থাকো।